El usuario de TikTok, Esquivel Gene, comparte videos aleatorios en su cuenta, entre ellos de su centro de trabajo en un hospital. Sin embargo, los 3 últimos videos han llamado la atención de muchas personas. Atentos. Un grito desgarrador puede escucharse en el hospital, pero posiblemente esto sea de una paciente con mucho dolor, aunque en los comentarios hay opiniones divididas. Días después, compartiría este segundo video. Camilleros para servicio de topocirugía. Camilleros para servicio de topocirugía. Una extraña sombra negra parece moverse a través del pasillo, para luego ingresar a una de las habitaciones. Pero nuevamente, hay opiniones sobre que esto puede ser un insecto que se mueve en el lente de la cámara, y como era de esperarse, las opiniones siguen manteniéndose divididas. Y luego viene este último video. No veo nada. Miren. Miren. Acaban de ver eso. Se acaba de caer un gato. Se está moviendo este. No veo nada. No hay nadie por acá. No hay nadie por acá. A la una. Miren. Se movió esto. Ahorita que venía caminando por acá. Y no vi a nadie. Miren. 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 Miren cómo se mueve eso. Para que vean que no hay nadie aquí. En esta ocasión, puede verse diferentes cosas moverse por sí solas. El médico que se encuentra grabando mantiene la tranquilidad y trata de buscar alguna explicación para lo que está presenciando, pero no encuentra nada. Y es en este video en que las personas empiezan a creer que realmente hay algo paranormal ocurriendo en dicho hospital. ¿Y tú, qué opinas sobre los 3 videos que acabas de ver? ¿Son todos evidencias paranormales o tienen alguna explicación? Escribe tu opinión en los comentarios. El explorador paranormal del canal, Tim Morozov, en esta ocasión vuelve al antiguo bosque donde estuvo investigando la desaparición de un cazador. Sin embargo, al llegar, se dio con la sorpresa de que no había nadie, sino un hombre misterioso, posiblemente un chamán, el cual tenía un tambor y deambulaba cerca de Morozov, y que incluso llegó a atacarlo durante la noche. Ahora Morozov, acompañado junto a su perro Kuchum, regresaría a tratar de contactarse con las entidades del lugar, ya que cree que los cazadores desaparecidos finalmente han perecido a manos de este misterioso hombre. Entonces, luego de un largo viaje, deciden acampar para recuperar fuerzas y seguir su camino. Чё, Кучум, как ты? Как ты, дружище? Все нормально, спишь? Да, друзья, забыл сказать, что в прошлый раз, когда я ходил сюда, я остановился примерно на таком же расстоянии, как и сейчас. Да, еще впереди день пути, но тогда, когда я ночью спал, я проснулся от того, что услышал чьи-то шаги. Кто здесь? А после увидел символы на деревьях. Поэтому спокойно поспать здесь не получится. И, собственно, поэтому я и не разжигал костер все это время, чтобы не привлекать внимания. Luego, Tim y su perro Kuchum tratarían de pasar la noche antes de continuar,
pero algo interrumpiría su descanso. Кучум! Кучум! Кучум, ты куда? Ты чувствуешь кого-то? Здесь есть кто? Сейчас я возьму тепловизор на всякий случай. Проверю тепловизором. Не знаю, друзья, возможно, Кучум учуял какого-нибудь зверя или птицу, поэтому начал лаять. Но мне стало не по себе. Сейчас он успокоился, пошел обратно в палатку. Parece que la mascota de Tim ha sentido algún tipo de amenaza, por lo que al regresar a dormir, deja su cámara prendida para ver si logra captar algo. Y esto fue lo que ocurrió. Кучум. 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 Друзья, я не знаю, что делать. Прошло уже 2 часа. Как я зову Кучума, он не приходит. Я надеюсь, что ничего плохого не произошло. И он всего лишь погнался за каким-нибудь зверем. Или просто ушел погулять. Кучум! Больше ничего не слышно. Ни лая, ни каких-либо шорохов. Tim ha perdido el rastro de su perro, quien ya se ha desaparecido en la oscuridad del bosque, por lo que haciendo una fogata espera hasta el día siguiente en el mismo lugar por si regresa Kучум. Pero pasó todo un día y nuevamente llegaría el anochecer y hasta el momento no hay rastro de su compañero, por lo que acamparía una vez más, pero algo captó su atención. Друзья, там вдали я вижу чей-то костер. Сейчас. Камера этого не видит, но сейчас попробую подойти поближе. Я не вижу, есть там кто-нибудь или нету. И сколько там человек, если есть. Тихо. Это барабан. Черт.
Мне кажется, или это реально барабаны как. Тогда я слышал. Друзья, 15 минут назад костер потух. Больше я никаких звуков не слышал. Надеюсь, это мне показалось, это были не звуки барабанов, не бой барабанов, а, например, не знаю, человек ломал дрова или рубил дрова. Сейчас сидеть на улице очень холодно, а костер развести я не могу, не хочу привлекать к себе внимание. Попробую пойти в палатку, залезть в спальный мешок, но спать я сегодняшней ночью точно не буду. Morozov logra divisar a la distancia una pequeña fogata, pero justo antes de poder acercarse, escucha un sonido parecido al de un tambor, justamente como la vez anterior cuando se encontró con el chamán del bosque. Entonces, decide esconderse en su carpa, pero escucha a algo o alguien rondando cerca de él. Al día siguiente, Tim se dirige hacia donde se encontraba la fogata que vio de la noche anterior, y esto fue lo que encontró. Костер еще тепленький. А это что такое? Похоже на какую-то клетку. Здесь, похоже, порвано. Она не очень крепкая. Наверное, делалось на скорую руку. Не знаю, друзья, что это для клетки и для чего она. Она не очень крепкая, но надеюсь, в ней сидела не моя собака. Ладно, сейчас я отправляюсь дальше, чтобы успеть до вечера. Нужно идти сейчас. En vista de que no aparece Kuchum, Tim decide continuar el camino hacia el destino original y luego de bastante tiempo, finalmente encuentra el árbol con el símbolo donde anteriormente el hombre misterioso había estado haciendo algún tipo de ritual, pero no le fue bien. В это время я был на улице в темноте, ничего не слышал, все было тихо. Сейчас нахожусь возле этого дерева, я буду его называть магическим. Буду пробовать выходить на связь с духами при помощи диктофона и при помощи рации. Пожалуй, начнем. Диктофон пишет: если здесь кто-нибудь есть,
Вы можете выйти со мной на контакт? Души пропавших в этом лесу. Если вы тут, вы можете со мной выйти на контакт? Барабаны. Сейчас лежу на дне какой-то ямы. Кажется, я либо сломал, либо растянул ногу. Очень сильно болит. Боюсь куда-либо идти. Вообще боюсь двигаться. Tim parece que vuelve a encontrarse con el mismo chamán del bosque de la vez anterior. Ahora, herido de una pierna y acorralado sin su compañero Kuchum, se encuentra en una complicada situación donde parece que tendrá que volver a enfrentarse a este misterioso hombre. ¿Y tú, qué harías en el lugar de Tim? Escribe tu opinión en los comentarios. Ahora puedes disfrutar de videos exclusivos y análisis de varios videos paranormales en mi nuevo canal, RA Live, además de streamings y videos de terror. No olvides suscribirte y dejar tu comentario. El enlace estará en la descripción. Además, puedes acompañarme en mis caminatas y exploraciones con dron en 4K por toda la ciudad en mi otro canal, Perú Street 4K. El enlace también estará abajo. Un agradecimiento especial a los miembros y patrocinadores de este canal. Si quieres beneficios exclusivos, puedes hacerte miembro y ser parte de la familia alterna. Si quieres ver videos realmente escalofriantes, te dejo estos 3 videos que sé te van a aterrar. Esto es Realidad Alterna.